Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول ربنا جل شأنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Man kita kerina pemirsa Rasat TV menjujuh bata kerina pengatakan bujur man Allah Subhanahu wa taala beswari selasa enda pertemukan naka kita bes acara ta enda silanjutkan kajian ta bes sejarah pegeluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagi kape si pesa salawat salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam men kerina keluargana men kerina sahabat-sahabatna bagi pe kerina kaum muslimin setelah danina seikutina Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Pembahasan ta bes pertemuan ta enda man kita kerina kam singidah acara ta enda aikap tasyri'uz zakat. Isyariatkan ia zakat. Sangana ngoseh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah dibangun rumah masjid bagilah. Enca lit syariat azan. Enca lit syariat puasa. Enca rehka syariat zakat. Jadi zakat enda sinen ia gua ipetur Allah Subhanahu wa taala sejarahna. Zakat enda ngomlitnya ia perintah bes Mekah tapi sifatnya umum. Zakari secara detail ya bagilah bahasa ta bes Madinah. Rohnina jainda az-zakatu ibadatun qadimatun urifat fi risalati samawiyyati sabiqah. Zakat enda aim sada peribadatan sedekah. Jadilah musim baru ya. Ya jadi sedekah ya jainda. Aim gom itah dan sing sebagai bes kerasulan Sinai. Labo bes kerasulan Nabi ta saja zakat enda. Kerasulan Sinai pengomlit ya zakat ibadah iya. Wa dzakaraha Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim hinama tahaddatsa 'anil anbiya'is sabiqina qala ta'ala Enggom ingatkan Allah Subhanahu wa taala bas Al-Quran. Sangana Allah tabaraka wa taala enda ngerana ia iceritakanna nabi-nabi sedekah. Rohnina Allah Subhanahu wa taala wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakati wa kanu lana 'abidina. Jadikan kami aina nabi-nabi pemimpin-pemimpinnya si iteladani. Okay. Si bekena petunjuk bes perintah Allah, bes perintah kami ni Allah. Jadi petunjuk bes Allah nari. Labu petunjuk bes adat tanari lang, petunjuk bes Allah nari. Kerana nabi-nabi berdakwah ya bekena petunjuk menjelma menterang bes kaum dalah khususnya bes Allah nari. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat bagi kapai wahyukan kami man iya krina gelah herban si perbuatan-perbuatan si majile. Encakai ka solat. Ilaksanakan solat. Dah persaksian jenda ita zakah, pedarat zakat, baikin zakat. Wa kanu lana abidin. Maka kerana kelakasi nabi-nabi sedekah bagi umatnya men kami ibadah tauhidkan kami ni Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenda lit persaksian bes ayat nenda wa ita'az zakah. Pedarat zakat.
Ai jelaskan ngai nabi-nabi sedekah, rasul-rasul sedekah ngol ingi zakat. Bagai kape ni wa yaqulu ta'ala ala lisanil masih fi mahdi. Bagai kape belaskan Allah Subhanahu wa taala bes lidah Isa. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan. Jadi bes Nasrani. Okey. Iperintahkan ngaku wasiatkan kepada aku, perintahkan bangku ni Nabi Isa alaihi salam salat. Dia ada solat, lebih solat labo bagi solat kita bagi umat Islam. Solat ketentuan agama sedekah. Zakat, alika zakat. Adi sangan selama aku geluh dengar ni adi geluh lit je kewajiban taklif ni bagi. Kau jelas tadi pembebanan taklif dengan taklif ai pembebanan syariat bantai ni geluh dengar kita dia ngomati go kan dengan luka kita suruh solat ngomati sekuru ai pertanggungjawaban bagi ya. Wa zakatu fil islami masuk ia aku Islam. Zakat bis Islam anda marrat bi marhalataini hamataini ai syariat zakat ai bis Islam anda ai ilawatina dua ia fase. Dua masa. Gua ia masa bagian cakari masa kedua kan. Masa pertama kerajaan dibelaskan ai bes Mekah, masa kedua ia bes Madinah. Jadi bes Mekah pengen melit di syariat zakat tapi umum penerapan si detail kali akan bes Madinah. Sebab kai pendeta cerita ta bagi ngom sebelaskan sedekah. Pengamalan Islam ainas dan si ia sempurna ilaksanakan bes era Nabi ta ai bes Madinah. Encak kari sangat aku katalukkan Mekah me bagi alang ada Mekah dengar di Quraisy kafir Quraisy. Sikala musyrik ikuasai na kota Makkah mi gangguan li ngejalalan. Gua ngin riba ada si majila ya di gangguan ngejalalan. Bes Madinah haida alik ya je rincian na bes zakat aida lang adi bes Makkah ngobel ini ipeteruh ia keterangan-keterangan zakat tapi sifatnya umum dengar. Amal jadi dua ya bes masa Makkah bes masa Madinah. Amal ahdul makki faqad waradat ayatun katsiratun min awaila ma nazala ala Rasul sallallahu manuzila Rasul sallallahu tatahaddatsu aniz zakati minha. Bes periode Makkah bes periode Makkah reh piga-piga je ayat mula-mula ipeteruh men Rasulullah sallallahu ayat-ayat mula-mula ipeteruhkan Rasulullah bes Mekah ayanda ngerana ayat ayanda ai bahas ayat ayanda bes zakat. Contoh najenda nina sadakala qaulullahu taala fi suratil muzammil bes surat muzammil bukan dikarya surat muzammil ayanda ayat 20. 20 bes muzammil. Roh ni najenda wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Rahni najenda ai petadis kaina ban kaina salat laksanakan kaina salat baikan kaina tunaikan kaina pedarat kaina zakat ai berilah pinjaman man Allah ada pinjaman si majilai maksudnya bersedekah kai kerina bagai bersedekah ai baratna kita ai membantang kari kerina mulih nama bagai jenda persaksian bersurat Muzammil ai naman kita kerina kam singgi dah cerita pemirsa Rosat TV wa atuz zakata baikan pedarat kain zakat ni Mekah. Mula-mula ayat si peteruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mekah. Bagai kapai si kedua keteranganna ia keterangan zakat ngomlik di kota Mekah. Qaulullah taala fi surati Fussilat bersurat Fussilat buka keris Al-Quran Fussilat. Wa wailun lil musyrikina alladina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafiruna. Kafirun, musyrikin. Ai celaka, ai ngau semejin. Kalak-kalak musyrik ai dah. Ini Allah sing katakan sa. Okey. Begini Allah begini tak. Lokah bagi kita gundari toleransi sering kerina agama ini bagi kita bes tanah karah game bagainya deh ba. Toleransi dengan ngejai tapi majil labo ia majilai bes kadihai bes kadih taina gua dikatakan bes keyakinan teh adi toleransi kari dengan krina sering kari agama ni lang agak muslim dengan kita jadi muslim jelas ya Islam kalau musyrik olah kakak peseri je me bagai
Enca alladzina la yu'tuna zakah. Isikin sikala musyrik ikatakan sih. La pedarat na zakat. Pedarat sending na di kita di jelma hitung-hitungan gundari zakat dengan ka. Kalau musyrik ni di kita lah kewajiban tapi kan gurukun. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Bes akhirat anda la ya ingkari na la ya tuk min as akhirat lo tu krina tahwa kari atas. Ada kita pergi bagi bes muslim pergi dengan jelma krina. Iya lah cerita bes masalah akhirat nak ya bes dunia dia perlu setah gunari nak ka. Ai serina ni ka ikutina kalau musyrik. Celaka ni na Allah. Tapi intinya jenis silik katakan alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Alladzina la yu'tuna zakah. La yu'tuna zakah. Leji jem ia ibalaskan Allah MC kalau musyrik sila berikan dalam pedarat na zakat. Leji keterangan. Wa hadhil arah ni najenda lanjutkan wa hadhil ayatu tatahaddatsu 'anil zakati wa sadaqati lakinnaha tatahaddatsu anha bi sifatiha tashri'an aman duna an tarida nususu tubayyinu fardiyataha aw tahdida ma tajibu minhu wa man yajibu an tudfa'a lahu. Langa jelas jainda sifat na umum ayat-ayat si aida ai ngerana ya bes zakat ngerana ibelaskan na masalah sedekah zakat sedekah ini beda na bagi sedekah zakat khusus apa zakat fitri zakat mal harta. Ibelaskan kang inda bes inda sifatna pensyariatan secara umumnya global lengah. Global. Langa meseh ngai ayat-ayat bagi kapikar nusus milikkan hadis bagi ayat-ayat si menjelaskan ijai ibelaskan kewajiban zakat aida encaka batasi ia ise si wajib mencaman ise si baikan. Wahai muslim, tapi lah sana gua rin zakat isa mage. Enca men ise kebaikan. Ai sifatna umum dengan bes kota Mekah. Ai kan bes Madinah kare maka teruh ke ayat, darat keteruh ayat enda iwelaskan karijai ise si berhak iadat zakat. Ai kasa gundari. Mebe jakar ngerana ulama ibu kun kare bes pembahasan fikih. Pembahasan zakat bes fikih ha. Aindam bes periode Mekah. Merenda ipeteru zakat bes periode Mekah sifatnya umum. Gau. Masuk kita ku periode Madinah. Ammal ahdul madani fakana aktsaru tahdidan. Fa fi sanati tsaniyati min al hijrah wa fi syahri Syawal nazala fardiyat az-zakah. Nazala fardiyat az-zakah wa sara al haditsu anha bi sifatiha ruknan min arkanil Islam. Adi bes periode Madinah ai melala pembicaraan jai ngerana hadis ai batasan apa ngomi balaskan ai tahun kedua hijrah. Tahun kedua hijrah ini ada iban pembatasan tahun ia mebes era Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Lalu bes periode Nabi tai sanganar kumpul je sahabat si ban perlu ngariban surat dia perlu nge tanggal na ban tanggalnya gua ban perban tanggalnya Januari simulai sejarah bagi ibarat na ena banlah bes hijrah Nabi Muhammad sallam. Jadi hitung-hitung bagi enda bes tahun kedua enda hijrah bes tahun kedua bagi hijrah ke Madinah ahi peturuh Allah Subhanahu wa taala ia gua rincian zakat enda wajibna ka pa ia plus jadi ia rukun Islam ada yang rukunnya metiang bagi pondasi bagi ibarat ise pesingingkari zakat aida kafir. Ai makana sangana mate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nai Umar Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Lit piga jelma aida mulih ia keyakinan dan sedekah. Dai bayya imanina nabi-nabi palsu. Al-Aswad Musailam al-Kazzab. Bagai ya. Dai bayya la bo imanina nabi palsu la be kena zakat. Rohnina aina zakat aina bes Nabi Muhammad SAW beken kami kini minyak ya Nabi adik engkau ni nama Abu Bakar Siddiq engkau mila bo Nabi engkau kami beken kami menbam kau zakat kah nina kak dilengah dengan iman langatna padahal sangana engkau teruh bes Madinah aina ipeteruh Allah syariat zakat engkau sifat narincin jadi rukun Islam. Jai Nabi tahlah jai Nabi geluh dengan Nabi tah penggom wafat pagi Nabi alaihi salatu wasalam ai wajib si pedarat adilik santa maksudnya zakat ni bagi adilalik bukan zakati nah
makana adi si singingkari zakat ada kasana ngomat bes era nabi anggo iwajibkan jadi rukunnya kasa katawari pagili babo dunia ida. Katawari pagili tegak babo dunia ida jelma muslim iya ingkarina zakat ay lai katakan muslim. Sebab zakat ini jadi rukunnya. Rukun Islam. Rahnina Allah Subhanahu wa taala fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid din. Adi taubat kin kelakah. Salat kaya. Pedarat na zakat. Ay ngo kadai-kadai kay na bis agama. Saudara kay na agama. Labo saudara hadis saudara lawli cerita jayna. Ikhwanukum fid din. Deka-deka na sada agama. Iya saudara kita bagi lo standar kala Afrika, kala Amerika, entah jaya kira kala Israel bagi lo sudah di Indonesia gini memang suku 1000 suku bes Indonesia ini bagi kebudayaan. Muslimnya nggak jadi saudara, tapi bagi iya. Jadi gua aja ada ibalaskan Allah, salat iya, dia kena zakat. Encai nama kala riman, bagi iya. Endam jadi rukun iya, adik persaudaraan Islam, nama persaudaraan Islam ada dikatakan muslim persaksian syahadat. Ini persaksian syahadat dua syahadat anda maim kirin ajaran Islam. Olah dan cijai kita keberatan mes ajaran Islam. Adilit sada keberatan kita ajaran Islam elang dengan muslim kita muslim situ tu. Apa ya perkara si jelma metah kirina bagi rukun Islam bagi solat ni puasa. Kalak sila masuk Islam kalak sila nga Islam dengan piyatah nang ngajaran Islam. Apa kau kau muslim ingin kalah teh naji ajaran Islam? Lu tuh nari. Wa tawallal Qur'anul Karim tahdida man tusrafu ilaihi. Sebagai kape bes Medina jelaskan Al-Qur'an pembatasan na ise sidat zakat aida. Irinci. Sebab ba rincian ai besunnah bagi wa aqimus shalah baganda. Salat. Gua tata cara salat dijelaskan Rasulullah besunnah. Lang besal Quran rinciannya gua takbir kai bacaan takbir, Fatihah rukun, cekar surat gua ruku, gua sujud, gua bacaan. Lali besal Quran secara rinci habis hadis. Tapi kebetulan ada zakat ili rinci jenda. Aida ka besurat At-Taubah 60. Rahnina Allah tabaraka wa taala, innamas sadaqatu lil fuqara. Sedekah, zakat. Aida manisai fakir. Wal masakin miskin. Bedalah fakir miskin. Fakir kai pelalik kadihna. Aisu kelalit kai pelalik besi fakir. Adi miskin dan si dengan karelit bes rumahna tapi lah cukup ia pengeluaranna galaan kasang pendapatan. Adi kala fakir dan si pendapatan pelulit. Dua. Amilin. Amil zakat. Alaiha wa muallafata fi qulubi si jelma si harapkan ia masuk Islam entah pe si gelah tambah keimanan entah gua ya tokoh-tokoh ya harapkan masuk Islam entah baru Islam mendengar dah gelah murtad kaya balik me bagelah di biskitan nai lah gundari kok lolik nari pe cerita sedekah perlu kangis teliti aku kuat bagilah kuat tek reh ni nadai ba murtad kalak karoi da perben sada bungkus Indomie ni dia aku kak lutu ka di sada bungkus Indomie murtad kalak. Dan cikari sampatina kadih goi katakan sampatina sekolah anak-anak sampatina utangna dan ci dengar memang entah sakit rumah sakit dibayari memang bagai ibaratnya tapi ada sada bungkus Indomie murtadnya aku lah tek lali pak tapi ku akap kuida bagi makana deba bagi tambah-tambah kalak kuida berita ini murtad kena makana murtad perban sampati kalak ya bikin Indomie lo tuh ku akap adi serah entah empo ia murtad dan si dengar masuk roh kita melah tapi bagi bestanah karah bagi pigang kowe sada dua telu empat wa fir riqab ibebaskan budak dari lalit budak kita jadi budak nafsu melalah hawa nafsu lah cocok bespusuhna budak hawa nafsu katakan bagi ya kundari perbudakan maksudnya anda perbudakan anda jelma gundari mengomerdeka lalit budak, pernah nina bes tiga guru-guru kita bes Arab ahnari, lit dengar begini bes Afrika budak nina. Enggak, cerita ngia cerita sangat dengan kita kuliah. Cerita iya.
Lah sudah ku berikan ina. Jika digelah ibebaskan. Mi galang pahala. Rehia ku berikan rai ni nasada negara apa yang jenda budak. Nun. Nanna gua kadi lakak budak. Merdeka ni ya cuma melala dahitna bagailah bagi kita. Melala bagi pembantu ibaratnya bagi sinapak nampati bagailah tapi ya digundari kita ya kaikin bahasa nasi menjile ban kala asisten rumah tangga ART. Bagailah. Bagaimana gelar gundari? May igaji do jikang pegalang gajinya. Tapi bes aprikela bagi ini na. Dan si bagi kadi ardahin bagi kerja pak sebagai ibaratna bagi regana. Nanna surat kadi dak bentuk na dakin la budak. La ya budak. Jadi memang terutang ya tapi la budak. Jadi intinya kesimpulannya la budak nah diperbudakan ka sekundari. Kari dan sedang entah kari entah lik kari peperangan akhir zaman ini ngopas dilit ni bagai lik kai yang tawanan kai bagina tawanan perang bagai ya. Nah, jadi ibaratnya gundari adi budak adi jelma gundari ngau merdeka. Jadi lawo ya perjualbelikan. Jadi ndam salah na bagi kam singidah acara tenda transfer sepak bola. Pemain sepak bola kerina merdeka lawo budak. Itu kurbus klub sidep sidah dibayari ya. Gua kak ulama berfatwa ai ladanci jelema ladanci iperjualbelikan. Ai dalam sada kesalahan bes masalah olahraga sepak bola dan tahu olahraga KPL lah bagailah. Lit ia tukurna bes klub ahnari ku tukur pemain muaina ku tukur ku bayari sekai danina. Ia merdeka lah itu kurnari merdeka iya. Coba game kontrakna itu kuria akan klub kaya ku jena ai. Untung kami bagaimana klub kami rendah kitik pemain bersinar dayakan kami iya nina. Ainda bebas lalik jelma budak. Perjualbelikan ai budak. Kak kesalahan bes dunia olahraga. Ai fatwa ulama ai mesti salah sebab jelma lai perjualbelikan. Ayo lah untuk entah mapak kak cerita tandau kujenda kita perbudakan. 1 2 3 4 5 6. Wal gharimin kaikin gharimin ai sili utang na. Belegah haji utang iman bayaran. Bagai sampati. Wa fi bagai gundari belala jelma tapi bolong ala bau rutang ya jile-jilena kai ke rutang lali motor ku tu motor ni. Jelma perlu jile-jilena. Bagai ya. HP tapi gundari bagai rutang-rutang di jelma gaya hidup. Ibarat dikatakan gaya hidup dengan utang ni na. Adilah lilung kami. Bagi lo kar hutang-hutang. Tapi ibaratnya memang normal ya hutang perlu ia karih na bayar li utang na. Labu perbandingan jile-jile ni bagai. Indah. Kujenda pedanci zakat. Sabilillah ai bes jalan Allah, perjuangan bes jalan Allah ai. Indah selesai. Ai bes fikih hakiri rinci. Bagai galah jena galah ibas secara umum saja. Ibn sabil ai bes kala si perjalanan ni ya. Bes dalanai tak kehabisan bekal kai kurang bagai isampati bagi menggantikan bagai li kalak mapa itokohi kalak ya gusu besukuta kelakah dalam mencenggo kiri-kiri sana mulih petang lisan mapa ya kuta kelakah melalakan sebagai berita bagai ai baikkan ya jenari dan sebaikkan zakat. Si muslim ya lo kerla kalak muslim kai dan muslim cerita tenda faridatan min Allah ay sada sebagai kewajiban ketetapan Allah Nari Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Allah ay nasi maha ay takhna krina ka pai hakim. Allah Subhanahu wa taala bijaksana hakim. Wabitali asbahat jajenda wabitali asbahat zakatu faridatan mulzimatan yadfa'uha al-ghaniyyu li akhihi al-mustahiq laha wifqa al-asnaf al-musyar ilaiha fil ayati fi amwalin muayyanatin tawalla al-islamu bayanaha wa bayana miqdaril wajibi fiha. Aina menjadi kesimpulan dan til zakat aina kewajiban si harus ia ibayarkan kalak silit senna kalak bayak. Labo maksudnya bayak pengusaha bayak ukuran nalit je simpan-simpan lik zakat nalit je nisab na kai krina bagailah. Jangan dibayar ni dengan gini dengan si keluarkan zakat dia timai kat lang aku bayar gua kan makan aset bayar di triliunan. Aina lain cerita memang bagai.
Bagi kita urutan orang kaya ni law ada bisa apa. Engkau berhak yang mengeluarkan zakat bagi ya. Man isay be kenai man saudara na si berhak ya saudara law ko saudara. Muslim, masuk tenda persaudaraan muslim. Si berhak ia sililik ketentuan na jenis-jenis singgo i belaskan ayat bes harta tertentu ia si Islam go ijelaskan na gua hartana man isa sibaikan uga ukuranna gua je perwajiban jadi rukun. Jadi jainam sitaman kita permisa Rasat TV rahimani wa rahimakumullah. Zakat aina isyariatkan Allah lit bes periode Mekah sifatna umum lang bos teh gua galangna gua ukuranna man isabaikan tapi lit je iblaskan ini kewajiban zakat. Encah hijrah Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ke Madinah bertahun kedua hijrah ai jelaskan ia rinci zakat aida uga zakat ai men isai baikan. Jadilah ia rukun Islam. Isai si pingingkari sa kafir. Kafir bahasa Indonesia lo keribi bahasa Arab bila kak cocok bahasa Indonesia kafir ni talala. Bahasa syariat aida. Kafir ni ibaratnya ya bagi Indonesia non muslim. Tapi kan kafirannya darat ialah ingkarina ajaran Islam. Bahasa syariatnya kafir. Kalau kita biar kata kafir kalau muslim bahasa syariatnya bagai. Sing ingkari tadi ya. Ia pembatal dah ya pembatal keislaman ibarat no kau dibagat batal wuduk situ batal solat situ batal Islam lah situ bagi lalik ke batal Islam. Pembatal Islam yang dah pelit. Salah sana ingkarina zakat. Batal Islam. Makanya iperangi Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq berkerina sahabat ICPC tahan na zakat lah pedarat na sangana Rasulullah SAW wafat. Sangana Abu Bakar Siddiq diangkat jadi khalifah. Jadi bagi kita kam singi dah acara tenda pedarat zakat tah. Adi bagi kam singo lit de kewajiban zakat do pedarat zakat. Pedarat zakat harta di fitri nanti zakat fitri. Adi gunari punya harta zakat harta ini lah buka bes Idul Fitri bayar. Jadi masyarakat tenda bingung bagi bes zakat Idul Fitri bayari. Jika kap nak zakat harta ini setahun. Kata wari lapai ia setahun ngom danci ipelbai danci. Lo katimel lebih langan setahun pe ini lah. Adi danci bayar. Zakat adalah labo galang kelia. Okey, liknya zakat apabila gundari dengan melalang kalak si mensampatan bagai ekonomi lemah kai kerina bagai daya bas jalan Allah hai bagai kerina zakat si kalak miskin saya pakir ia kerina melalang dah maka ada berlebihlah kita hitunglah ia zakat pedarat zakat ngam melala dia pakai zakat harta din kam melalang je perak emas kai simpan ni kai zakat pertanian dengan kai pelajari fikih maka wajib men kita si pelajari akidah, pelajari fikih. Dua ini saja yang perlu si wari-warita setelah masalah akidah, fikih. Sebab akidah anda MJ ikhlas je bagi syarat diterima ibadah kai ikhlas. Cara fikih anda gelas teladan Nabi Muhammad SAW dengan ittiba mutaba'ah. Lihat contoh Nabi Muhammad SAW. Bagi gua cara belajar. Lalu aku cara si deban, lo kadang jika si tukur ilmu ni bagi lang belajar. Encah silanjutkan men kita kerina kam sehingga dah cerita pemirsa Rasat TV ad-durusul mustafadatu min tasyri'iz zakat. Kaidat pelajaran membantah bes pensyariatan zakat enda. Kaidat. Gimana ipeturuh Allah syariat zakat bes Mekah umum bes Madinah kau irinci ya. Bagai kai je sidat faedah pelajaran membantah sada ma dzakarnahu fi tasyri'is shaumi. نلحظه هنا وهو التدرج في التشريع فالزكاة لم تفرض مرة واحدة بوضعها الحالي بل جاء الحث عليها في العهد المكي ثم في العهد المدني فرضت وأصبحت لازمة يجب على من اكتمل فيه الشروط أن يدفعها بطيب نفس إلى مستحقها. Ini nice, terjemahkan. Kasih belaskan kami ni na bes pensyariatan zakat adikit si perhatikan ka jenda tadarruj tahap. Bes pensyariatan na bes isyariatkan zakat ayana lit masa na tahapan dalam tahap na langsung bagi gundari jadi rukun iman dengan ayana sidat bagaimana bayar kadih pe gua pusuh ayana terkejut dia gua kena itu bagai iya tapi ada tadarruj sebagai yang pelan-pelan ya ban sifatnya umum lebay
Jika ringgo kuat ke keimanan engkau, tak wajib, rukun. Siap je pusuhai dan rimat. Zakat enda labo iwajibkan langsung sekaligus bagi si gundari. Tapi ianjurkan ngaya lebih bes periode Mekah, encabes periode Madinah, iwajibkan ia wajib, lazim, harus ia isa penggo terpenuhi menbana syarat-syarat si wajib yang mengeluarkan zakat besti bin nafs ai kadi sukarela, ibarat dikatakan ai besti nai kewajiban na labo ibagi terpaksa agak adi terpaksa lo agak kadi pe ibadah ada dan si paksa-paksa hadis seketu hai kewajiban ta si ikhlaskan niat ta je bagi solat lo ya aku terpaksa solat dai kan gua makan ko solat ipaksa aku kamu ke solat ipek bapa aku misal adi kau kaken kadi atau ibarat li peraturan negara kami harus solat lah nggak dipilih lo solat lah kat tu gua dibagi bagi dahinya habis sekolah dahinya habis perusahaan wajib solat jamaah ni ibarat bagi aku ada lakin kerdahin je dulu aku solat jemaah, pergi solat aku susah dari rumah ku lantas solat pelang kata hari aku sempat ke solat. Ailah katu hu dengai ya dibagi. Ibadah ini perlu keikhlasan, perlu zikir ilmu segala bagi pergi zakat. Kalau bagi terpaksa-paksa kita menjalankan bagi katakan dari pedarat zakat nun bagi kami singgih dah acara tena terpaksa gak aku pedarat zakat gua lang sada kewajiban lah zakat bes Allah nair Allah razak Allah berikan sanbanta rezeki lalu kita sisa ada jen calik besar tenda si lebih helik kewajiban menjelma meteram berbagi ibaratnya you katakan indah sada indah si pertama sidat pelajaran bes diwajibkan zakat indah kedua kan innal zakata ahdafan insaniyatan jalilatan wa mathalan akhlaqiyatan rafi'atan قصد الإسلام إلى تحقيقها حينما شرع الزكاة يقول تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فالزكاة طهارة لنفس صاحبها من البخل والشح والطمع. Kedua kan kai sidat paedah zakat aina isyaratkan zakat aina lit sada je fungsi tujuan kemanusiaan bagilah si majilai iya bagi kapi sada permisalan contoh si akhlak si majilai tinggi solidaritas kai kerana je sebab je terangkat nengkari sifat pelit bagi Islam sengaja ia ikadihkan zakat aina isyariatkan zakat Islam aina bagi rahina Allah Subhanahu wa taala buatlah daiba lagu krina daiba di zakat loka krina daiba harta mereka bagailah harta atas sebagai dising kita berlebih bagi sedekah zakat fungsina gelah bersihkan kita kotoran-kotoran pegeluh tena kan isucikan kan je ancar ardo angkombana ardo menkelakah ya doa bagi doa muai ai ketenangan bes kalak muslimin dah sakanun lahu zakat ainda ai isucikan jiwa pusuh si penzakat bes janari ustaz penyakit hatilah pelit tamak tamak ni gulik pikari na bagi kat dari ngombelang pe jumana asakna dengan balengai bagi adil jaju masih kosong ngunenna kok lalit kau kat sipunai mana ni bagi batna jadi uruskan dah melalang bagi dah kak tamak lapus puas pelit pelit apa kaki tu bagi adik-adik ya aku di melalanaring kepada senin zakat dia nak aku pergi menteram tah gua angkari bagai ni ada cerita ada di sana ada lik sana lo kepada zakat pe ya jelma ni perwan pelit sekin pelit na jelma gai na dengan harta bagaimana ni min pendapatan tas ada juta dan singkari si pedarat dengan senai ibaratnya naik pendapatan 2 juta gua pikir ya adikku pedarat kari baru kurang naik pendapatan regalang na pendapatan repelitnya jelma rebuai na senna repelitnya jelma nen membata masing-masing ya labu kiri nak katakan tapi muna bagai
Labu kerina kar jelma bagi ergalang na pendapatan jelma, penghasilan entah yar dahi, entah ya bisnis kaya gini. Ergalang na pendapatan nar pelit na ya. Nin minbanta bagi simbiar pendarat senepe. Lang daya di kitik dengan je kadihna gajina ay bulu kan bagi-bagi sabe. Entah pendapatan tapi ngugalang dipikir ya. Bagaimana? Nama kena hati-hati. Padahal setengah kerina di engkau kita mati dikatakan ikan kapan nah ngibaba ku kuburan ni ya. Kaya si tadi kan dia kerina warisan memang kaya. Wasiat adilikan wasiat. Tapi bagaimana jelma dia makana zakat enda ai si akhlak mujile kal jenda li erbagi kita menjelma. Bakali kari faedah berikutnya je penyakit hasad dengan hasad cian bagi kita bahasa Jawa cian dan siri ai karsi putuskan zakat anda kai kan mencianan dia perkara dat bagian me bagai dai bajel mena cian ingin nen harta kala me bagai adila lapuna ia lo perlu mencian sebab ia kari di lapuna dat zakat dia muslim dat zakat ia kari me bagai adi kurang galang kan nerdahin ulah kundul besjum kadiha jadi tanya lah ni di lebih terdahin lah kita. Memang bagai ibarat. Lo kan kundul kita pagi jadi kalak bayak. Lalu cerita na rumusan sebagainya. Ada seperduakan kita kirim pemirsa Rosak TV. Petelukan az-zakatu i'anatun lid-du'afa wa kifayatun li ashabil hajat wa hiya ta'birun amaliyun an ukhuwatil Islam. Zakat anda ai sifatna si penolong li si bantu bagi kalak si lemah si lapuna bagi kape mencukupi sepe si kalak si perlu li kebutuhan ibantu. Ibantu ya bagi terutang ni sekolah anakna. Bagai terutang ya pelabu terutang labu nukur barang mewah. Sekolah anaknya terutang labu tena la bayar lali pembayaran dan jika entah ekonomi tiba-tiba je nak tak jitah gua kerana kena bencana saya kerana ngolek sen. Nanti sekolah galang membayar gua terutang. Masuklah ikari. Membagai. Wahia aindam ia sada praktek besbukti persaudaraan Islam. Iuji kita jana. Lid kalak muslim silapuna. Kalak muslim si bersalah ekonomina. Iuji kita bagi si kalak si puna sampai tindungnya saudara doa si muslimai. Entah sundu kerina sendoe tamakan duku bang ada ikan lemari kai katanya. Lemari besi lemari kai berankas tama bes berankas. Lang tama kubang. Nendalap je adik gokin aplikasi anin gua tabungan ku galang na. Enca tetangga na muslim sebelah man pelang. Laya taat ustaz. Dengan pendai gelah taat ngaya. Adi timai kakin taat kang lebih jelma tak kata wari. Piya kalak taat di dunia ini. Ayo terhitung tan. Ini dah gelah sadari memang bagaia. Berikan zakat bagai. Sedekah bantuan. Aim ia amal. Fakta, realit. Praktek langsung je labu hanya sebuah teori. Teori kaje akhlak muslim. Berakhlak. Jadi akhlak elit yakni kasih sayang je kerana kita saudara muslim. Min janimil muzakki wa hiya aidan taj'al al-faqir ya'isu fil mujtama muslim khaliyatan nafsuhu min ay haqqin wa hasad wa dhalika li anna haqqahu mahfudun fi malil ghani fatajiduhu yuhibbuhu wa yad'u lahu bil barakati wa kathratil mal. Jadi dari dua pertama jadi elit akhlak kasih sayang kerana saling kita mencintai memang muslim berskala muzakkiah na skala relit saya nar zakat ia bentuk kasih sayang nak bentuk saudaraku na muslim bagai enca berskala silapuna silalit ai pe hilang adi berskala muzakkala zakat nari ketamaan tamak nah benai bagai jenda penyakit dari kai tamak pelit adi pelit mi kalak baik lo kalak silapuna pelit kasih pelit dia pelit bagai pelit aida tamak berskala si puna dan si benai ban zakat. Adi bikin zakat darat sana me hilang kari si pelit sifat sepelit. Adi berskala sila puna ia bagi fakir miskin katakan ai hasad naka benai. Lolit kalak bayak hasad kalak miskin. Ibaratnya hasad harta di yang si puna harta me bagai
kalak miskin enda ku kalak bayat hasad dan cimlala. Tapi adikala hasad enda tehna lit je zakat hakna ikal kadai-kadai kundai muslim. Ibarat lo kata enda saudaraku muslim dat zakat aku tiap tahun banna tehna hakku mejilai kelia kai pesi kurang aku campatina lit zakat hartana be kena bangku ya enda kakin bes masjid nari bagi ter benai hasad enda. Sebab teh ne bagai labu ibarat kunul-kunul aku ngoken itakdirkan lapuna miskin kel aku medemaja aku rumaya lik kari zakat rohnya. Salah kakin. Lu kat tuha ni bagai. Ini pun malas dikatakan ni bagai. Ibarat Allah takdirkan ke usaha ke berusaha bagai kin pegeluhna. Disampati kadai-kadai katakan persaudaraan. Kalau muslim aina baikan ia zakat. Olah kakin timai hari raya lebaran kala bai zakat harta bes lebaran kala maka akap kala dia bajelma je itu naikan. Langah setahun niya. Adi zakat fitri wai. Bes awal Sawal akhir Ramadan me bagai. Tapi di zakat harta lu timai ka Ramadan kala bai. Nah, dia badan juga dia kaum tenda kalau Islam ini lah teh nak bayar zakat harta tapi bes Ramadan. Lang. Urutan nali setahun haul dikatakan lo kok timika lebih lang asu Ramadan pe je maka bayar lang lo bagai nah bagi kalau si lapuna pe iya aku isampati kal bujur alhamdulillah meri berkah kal hartamnya nak kadik lit doa man kala bes pakiran nari daya timbal balik bes kala bayak tamak pelit na benai bes kala miskin hasad na cian na benai zakat. Adi aina itu ipadalan kon kuakap aman nga pegeluhai na kerina. Mecian kai hasad kai kerina pelit kerina memang langatah na kai fungsi zakat eda. Akap na zakat yang ngomlala iya ida rezeki ku perban aku jago ida perban aku sarjana ida kaken aku direktur ida kaken makana galang gajiku nina. Men bangku zakat kari. Bayi korun ka peni. Makanya kami sebagai acara tenang elit zakat tu bayar zakat. Bagai ini saya merau kat lah lalu merau katakan ni. Ngingatkan. Ngau. 4. Az-zakatu tukaffirul khotaya. Zakat enda iguguru kena kesalahan dosa. Kita lah bukan maksum. Si maksum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lang. Kesalahan wari-wari ta. Tapi zakat ini amal soleh. Igugurkan kesalahan. Wa tadafa'ul balaya. Angkat keadaan si izin Allah. Ini bagai. Kai kirina permasalahan geluh. Bencana kai kirina bagai. Yaqulullahu jalla sya'nu wa rahmati wasiat kulla syai' rahmatkun ay meliputi kirina liputina kirina ni Allah rahmat Allah. Fasa'aktubuha lilladina yattaquna wa yu'tuna zakah. Menisi rahmat Allah ai tetapkan Allah menisi pikala sadar takwa. Encak kedua si baikan zakat. Rahmat Allah, kita butuh rahmat Allah. Adilah rahmat Allah lah dan si kita masuk surga pe. Kan masuk surga tendu, masuk surga. Cara anak rahmat Allah lo ke amal ta. Amal ta adalah bayaran surga. Kai ke masuk surga perban amalku melalak lang. Amal ta ai labu bayaran jai tiket masuk surga labu perban amal telang rahmat Allah dak rahmat ya kita perban takwa kita man Allah Subhanahu wa taala salan jabe kena ka ikhususkan je dalam takwa ni ngan ai kala pendarat zakat buka takwa ya tapi ikhususkan ni yang pentingnya je zakat isi pendarat zakat dan rahmat Allah tabaraka wa taala si perlu membantah rahmat Allah tabaraka wa taala wa fi ada'i zakati syukrun lillah subhanahu wa ta'ala ala ama asbagha ala al-muslim min ni'amin zahiratin wa batinatin wa hadhihi mimma yumayyizu 'anil kafir fal kafiru yatamatta'u bin ni'ami wa la ya'rifu lahu rabban raziqan yashkuruhu wal muslimu yashkurullaha wa huwa yatadhakkaru qawluhu ta'ala la in syakartum la azidannakum. Membedakan kita muslim adalah muslim. Walah katakanlah muslimnya nanti kafir nanti gua dari kafir rubah-rubah. Muslim lah muslim. Kafir. Mesti pembedakan sa. Setelah gua cara kita bersyukur man Allah Subhanahu wa taala. Wai mentauhidkan Allah. Mencakai ketakwaan ketawaan kai perintah Allah, beban-beban ibankan Allah banta bagi naik salat, zakat. Sebenarnya pembicaraan zakat bicarakan zakat.
Pengatakan bujur man Allah Subhanahu wa taala. Ipedarat zakat ai. Perban bagai kerbuaina nikmat sebaikan Allah Subhanahu wa taala bagai pisidah tahla sidah. Nikmat sidah, laidah bersepusuta kata iman. Mela sidah. Isi singidah seiman. Lang. Iman ada kan setah adinggo itampakkan dia sebuah perbuatan. Indonesia negeri tenda, aman, damai sentosa. Maka raulah kali huru hara kita ka bagi tahun 98 ngasalah urusan politik kita lah urusan politik aja kerana pedarat ujuk rasa jelma lah boleh ajaran Islam sebagainya. Ingat tahun 98 rumah kita kerana mesra apa gara-gara kai lah si syukuri nikmat keamanan sebagainya aman negeri tenda lang tembak je kerana huru hara kok mesra apa kita si aman ni berjumanah me bagai di kutana ya di sekota me kejak je garalala. Tapi ini ibarat ni salah sada nikmat bes Allah Subhanahu wa taala. Dakwah kita bagaimana? Ada sarana bes kami singi cara dakwah. Melukah Allah melukah bes Allah nari kirina sarana. Dakwah kita bagi dakwah salat bagi dakwah sunnah jape gundari kubro stagiah go kadi. Jape kita lalit ibaratna ya halang-halangan ibaratnya halangan masalah jelma ngalam peraturan perundang-undangan ilarang berdakwah bagian ini lolit. Nikmat. Gua salah satu cara syukuri saya Ustaz zakat ad bagi silik hartana. Ya. Beda iar skala kafir. Ai pergeluh nai bagi lolik kapna bagi si dibatana Allah. Lalit si penciptana kapna si pemberi rezeki. Ini perubahan aku jago ngai maka lit ini orang terkaya dunia sada dua, orang terkaya Indonesia sada dua. Saja lah si meneh-nehen. Adi ni kalau si labu ya muslim bagaimana? Bagi akap na ai si bangga kena, bahaya ai si bangga kena, kasih bangga kena. Muslim lah bagi. Pembeda kita harus adi muslim bersyukur sebab roh nina Allah la in syakartum la azidannakum adi syukuri kai dengan kasih kebaikan nina Allah Subhanahu wa taala ku tambahi. Ya nikmat segalang kalau nikmat iman Islam ya bagai. Menjadikan Allah kan bantah harta ibaratnya harta isi perlu izakati. Adi labu ibaratnya harta zakat. Lang ilmu pilih dengan zakat. Idakwahkan ilmu pilih zakatna. Idakwahkan ilmu yang disampaikan khusus jelma betul belah tanah gua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kelak kafirin lalu tah na akapna bagi kat sejagauna. Lang setengah kerina ngutang ke bank kerina tukur motor ngutang, tukur kereta ngutang, bangun rumah ngutang, agunan je tanah kerina tukur na kadi tanah bagi hutang kang lebang suruh na bang lebih bayarin cara ngojangku ni padahal lincile ku bang tiap bulan. Si bangga-bangga kencen magundari. Kita lah muslim bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bayar zakat. Harus muslim rukun iman. Rukun Islam, bagaimana rukun Islam? Maksudnya rukun Islam. Dan nomor 4. Limakan. Mimma yadullu, faedah kelima maksud tenda. Mimma yadullu ala ahamiyati da'wati ila Allah, anna Allah jalla sya'nuhu qad ja'ala fi zakati nasiban liman yurja ta'lifu qalbuhu ala al-islami sawan bidukhuli fi aw quwwati imanihi. Salah satu si indikasi tunjukkan janda pentingnya dakwah man Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan zakat anda bagian. Nah, katakan ni hak. Man isipai si iharapkan ia masuk Islam. Entah kuat imanna. Dan jika ia masuk Islam lemah imanna baru-baru dengar ia masuk Islam. Makanya bersekutatan wala tanah kau katan kutatan je ini bolang tanah kena masuk Islam kala bertanah karah adi lakin kadi uli-ulihi bagai tahun siru tak sebulan ngapain kau kakring murtad pe balik ke agama sedekah kira dah na Islam si umum bagi saja engkau makanya perlu ya dakwah si bagaimana zakat apa bagaimana isesi je harap belah kuat imanna walakin lupa ya pembinaan muallaf ningan bila ia tetap berislam main dah si harap kaya gelah masuk Islam. Baikan zakat. Yaqulu Syekh Sa'di ada ulama membagai bes kisah tafsirna al muallafatu qulubuhum. Si kadi
si berhak ia ada zakat harta, ialah zakat fitri kita zakat harta. Si kadi lembutkan hati na salah sidat si harapkan ia masuk Islam tapi gelah bertambah iman na, kuat iman na, gelah tagangi na Islam ni dah. Huwa as-sayyidul muta', kata ke isi kini aina bagi kita je tokoh na li pengaruh bes masyarakat ya. Perlu kin si tagangi bagi kita lah, perlu dakwah. Si pertama kita reh kujai kepala desa. Memang gaya yang lapor kita di KTP tadi dengan KTP. Sebab yang kerja ia si berpengaruh jah, ia pejabat namanya bagai. Salah satu contoh. Ada jadi barat entah ian jadi ketua adat, ian jadi situakan, ian jadi li pengaruh nama lah. Biar kalau ini ya, perlu tagangi bagai. Lah maksudnya dah zakat. Lah bergua kari, gelah bela na Islam lo ka kita ka bela na kita lu permen belan Islam dan si perlu ibela. Adi kita beda si salah. Adi salah kar bela. Fi qaumihi mimman yurja islamuhu, si harap kini masuk Islam. Salah sada sarana ka penena. Berdakwah kita salah sada gua gelah yang masuk Islam ustaz, likin zakat ya gelah sampai hati bekan ada zakat bana danci. Entah gelah go yang masuk Islam tapi bagi lemah dengar tanpa hati zakat tak sedekah. Au yukhsha syarruhu, dia gangguan bagi preman kaya misalnya. Durikin kita dia jelmain dah labu ka ibaratnya gua ya. Tehnar terima kasih. Tehnang. Hadis sampati ingat nang. Gua ke jelmain api masjidna yani hadis sampati tehnang gua menjilai. Ya. Au yurja bi'atiha quwwatu imani wa Islam naziri. Bagi apa ibaratkan ibaratkan dia masuk Islam. Islam si Islam si bagi ia ka ia bagi. Au jibayatiha mimman la yu'tiha fa yu'ta ma yahsulu bihi ta'lif wa maslahah. Maka ibaikan ia lalai je maslahat, je lembutkan hatina dehri aku Islamai dan gua masuk Islamnya kuat Islamna. Bagi kin harus kita kan si usah gelah ulah ya hidayah besian nari lah ustaz bes Allah nari terserah lah masuk Islam kari masuk Islam lang kita berdakwah si harapkanlah kerana si dakwah paham kasih belaskan ikutina kasih belaskan loba terserah kaina ngom ku sampaikan bagai terserah kaina la usaha terus masuk salah sana bagi sektor zakat ini nari harta. Sebab jelma yang dah bersepusuh naisah ya gua ikatakan kecintaan na bagai besar tena galang kaya lah ibarat ni burun jadilah kita bagai green bagai besar tena kadi. Jadi baik kan ya bagai entah jelma yang sifat na terima kasih iya ingat na kari lalap pernah ibantu bagai. Jadi gua kase syariat jihad si kajian sisa pekan sirah si kadi pekan sirah si bahasa ina. Jadi man kita kirim pemirsa Rosat TV aindam ia poin-poin kai pelajaran membantah bes pensyariatan kadi zakat dia beli Islam lit ya dua pasal ya labo langsung ke bagi segundahan go jadi rukun Islamia bes kota Mekah marenda gomblit nga ipeteruh ayat men Rasulullah zakat tapi sifatnya umum. Encah hijrah Rasulullah bes tahun kedua hijrah maka go irinci iya gua zakat enda isi simbek si berhak iya isi kemen isi kadat zakat enda enggo jelaskan gerina. Bagi kape ngokam si baca kai ia manfaat si dat bes sejarah munculna ka zakat bes Islam enda ngul ini 3 poin je gerina gelah dung acara tenda setah adingokin berhak kita zakatilah. Labu pe tunggu timai ia setahun lang labu mestia. Gundari pe di zakat harta yang nguse labu tunggu sadah timai kala be sadah ulang kat setahun set lang. Perlebih pe dancingnya. Apa ya bagi gundari jelma meterem melala kebutuhan jelma labu perban jile-jilena lang si jile-jile pelit kang. Tapi jelmena gundari te melala anak-anak si sampatina solat sekolah pe bagian tali dengan utang na tahgo labu perbania sengaja utang lakin bayaran masyarakat jangan tahli PHK kan tahgo kerin bagai ya berhak jelma bagi sindikal tahli kanan kiri te kirina si harapkan ia masuk Islam entah penggo muslimia tapi labu kuat dengan Islamai lo tahna
Dai ba jelma ina laka tah nagua ya syariat zakat ada sebab ilmu ai dah labu tersebar dengar kita lah simbegi sama bagai lang dai masyarakat ni lo tah nakarya di melalang dai tetapi tah kai 11 kan nama kana Islam ai dah bagai labu tersebar ke ajaranna bagai ya. Tapi ai dam pemirsa Rosak TV pembahasan tentang bes kesempatan anda gelas setahka bagai dam zakat berislam zakat anda rukun. ISSP singing karina ay labu dengan muslim. Makana si menbantang yang karina labu kadi menbangku menkrita karina ay si anjurkan ngadi kita li kelebihan jay li zakatna pedaratlah zakatna. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.